হেল্ল' গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, কাটছামেন ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম। আৰু এইকেইদিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, আজি এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টোত বেলেগ একো নাই, অকল দৈমালুৰ কেনেকুৱানো লক্ষী পূজা হয় সেইটোৱে দেখাম। চাব বন্ধুসকল। মই নুঠো, মোৰ দেখিয়ে হৈ গৈছে। बजरंगबली मेला देखने वाला आदमी लोगों को देख रहा है। মানুহ নাই। মানুহ নাই, স্পীড ঘূৰাই আছে কেৰেলা। बंधु लोग, कितना पैसा रास्ता में मिल गया आज। देखो 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 देखो, आज मेरा नसीब खुल गया। देखो 500 का नोट है सब। उठाओ उठाओ उठाओ, दोस्त उठाओ, सबको उठाओ। हाँ उठाओ 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 उठाओ, पूरा पैसा उठाओ। मिल गया आज नोट का बारिश। आज नसीब खुल गया हम लोग। चलो आज पूरा पार्टी करेगा बार में घुस के।